तुम्बर राज्य अनंत काल स्थायी राज्य ओ तुम्बर कर्तृत्व सकल पुरुषानुक्रमे स्थायी। सदा प्रभु समस्त पड़िवा लोकों को धरी रखते ओ नई पड़िवा लोकों को उठाते। समस्तंकर चक्षु तुम अपेक्षा थाए। तुम्हें उपयुक्त समय समान को आहार देवछ। तुम्हें आपण हस्त मेलाई प्रत्येक प्राणीर कामना पूर्ण करुअछ। सदा प्रभु आपणार सकल पथरे धर्ममय ओ आपणार समस्त कार्य दयालु अटंती। सदा प्रभु आपण निकटरे प्रार्थना करी सत्य भाव प्रार्थना करी समस्तंकर निकटवर्ती अटंती। से आपणा भय करी मानकर वांछा पूर्ण करिवे। आउरी से समान को काकुति शुणिबे ओ समान को परित्राण करिवे। सदा प्रभु आपणा प्रेमकारी समस्त को रक्षा करती। मात्र दुष्ट समस्त को से संहार करिवे। आंबर मुख सदा प्रभुंकर प्रशंसा व्यक्त करिब ओ समुदाय प्राणी अनंतकाल तांको पवित्र नामर धन्यवाद करंतु। आमानकर नित्य जीवित परित्राणकर्ता प्रभु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम रे आपण मान को समस्त को ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार सह आज रे पवित्र उपासना को स्वागत जनाए। प्रभुंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हो जे प्रभु परमेश्वर आमान को अनुग्रह करी ए वर्षर ए द्वितीय मासर ए द्वितीय प्रभुंकर दिवस रे तांकर सेवा करिवा पई समान को जीवित मान के मध्यरे बंचे रखिचंती। प्रभु का नाम धन्य हो। आमे समस्त कहवा के हालेलुया। हाथ उठाई कहवा के हालेलुया। आमानकर परमेश्वर अति उत्तम परमेश्वर टंती। तांकर विविध दया सकाशो आम्भे माने विनष्ट होई नाहु कारण तांकर करुणा केबे शेष हुई नाही। भाई बणी माने पृथ्वी रे एपरि कौनसी विषय नहीं जे आपण व्यवहार कले सरीब नाही शेष हेब नाही। सेतपई आमानकर गोटे कथा अछि बसी खाइले नई बाली सरी जाए किंतु परमेश्वरंकर दया केबे शेष हुए नाही। हालेलुया। तबे आसंता माने प्रभुंकर प्रशंसा करू करू आमने समस्ते प्रभुंक उपस्थिति रे ठिया हबा। आमानकर परमेश्वर जे केते उत्तम अटंती से आम प्रति केते भलो अटंती आउ सेतपई से गीतटी बोलिबा केते भलो मोर प्रभु। एते बेले मु संगीत दलर भाई बणी मान को आह्वान करी आउ समाने ए विशेष उपासना रे आमान को कढ़ई नेबे। केते भलो मोर प्रभु। केते भलो मोर प्रभु जिसु है। केते भलो मोर प्रभु। केते भलो मोर प्रभु जिसु है। केते भलो मोर प्रभु। तुमे मोमे सपड़ को जिसु है। तुमे मोमे सपड़ को। तुमे मोमे सपड़ को जिसु है। तुमे मोमे सपड़ को। केते भलो मोर प्रभु जिसु है। केते भलो मोर प्रभु। केते भलो मोर प्रभु जिसु है। केते भलो मोर प्रभु। तुमे मो जीवन बड़ जिसु है। तुमे मो जीवन बड़। तुमे मो जीवन बड़ जिसु है। तुमे मो जीवन बड़। केते भलो मोर प्रभु जिसु है। केते भलो मोर प्रभु। केते भलो मोर प्रभु जिसु है। केते भलो मोर प्रभु। तुमे मो विश्वास भूमि जिसु है। तुमे मो विश्वास भूमि। तुमे मो विश्वास भूमि जिसु है। तुमे मो विश्वास भूमि। केते भलो मोर प्रभु जिसु है। केते भलो मोर प्रभु। केते
केते भल मोर प्रभु यीशु हे केते भल मोर प्रभु केते भल मोर प्रभु यीशु हे केते भल मोर प्रभु तुम्हें मोर मुक्ति दाता यीशु हे तुम्हें मोर शांति दाता तुम्हें मोर मुक्ति दाता यीशु हे तुम्हें मोर शांति दाता केते भल मोर प्रभु यीशु हे केते भल मोर प्रभु केते भल मोर प्रभु यीशु हे केते भल मोर प्रभु तुम्हें मो सबुरे सबु यीशु हे तुम्हें मो सबुरे सबु तुम्हें मो सबुरे सबु यीशु हे तुम्हें मो सबुरे सबु केते भल मोर प्रभु यीशु हे केते भल मोर प्रभु केते भल मोर प्रभु यीशु हे केते भल मोर प्रभु केते भल मोर प्रभु यीशु हे केते भल मोर प्रभु आमने ठिया अवस्था आसतु आमने समस्ते चक्षु बंद रखा प्रभु को उपासना करवा आम प्रभु केते भल आम प्रत्येक जीवन में आम प्रभु केते उत्तम आसतु से कथा प्रभु को कहवा भाई भणी मैंने आम ईश्वर उपासना करने आसुच्छू आसतु आम मुख गली आराधना करवा तांकर स्तुति करवा तांकर प्रशंसा करवा से आमानक सबुरे सबु अटंती से आमानकर प्रभु अटंती से आमानकर प्रतिटी विषय आमानक संगर अछंती केवे से आमानक निराश करि नांती केवे से आमानक हाथ छाड़ी दे नांती आमे तांको छाड़ी देइचो मात्र से आमानक केवे छाड़ंते नहीं आसतु तांको उपासना करवा से जीवित परमेश्वर आराधना करवा तांको धन्यवाद दबा आमान हृदय तांको प्रशंसा करवा कारण समस्त प्रशंसा समस्त धन्यवाद पाइबा पई से योग्य परमेश्वर अटंती आसतु तांको उपासना करवा हालेलुया 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 गौरवमय परमेश्वर प्रभु तुम पवित्र गौरव नाम को धन्यवाद होचु तुम पवित्र नाम प्रशंसा करुचु तुम स्तुति करुचु तुम आराधना करुचु प्रभु जय प्रभु जीशु तुम नाम जय हो प्रभु तुम नाम जय हो प्रभु कारण तुम नाम सर्वोत्कृष्ट नाम तुम नाम सर्वोच्च नाम प्रभु तुमर महिमा मन करुचु प्रभु प्रभु तुम्हें केते उत्तम परमेश्वर केते दयालु परमेश्वर केते महान परमेश्वर आम समस्त जीवन में प्रभु तुमर महानता प्रकाश करिच तुमर महादय आमान को संभालीच प्रभु तुमर बलिष्ठ पृष्ठ पर आमान को बहन करी ए पर्यंत आसीच प्रभु आमानकर धर्म पाप आमानकर समस्त अयोग्यता सत्ते प्रभु तुम्हें आमान को परित्याग करी नाओ तुम्हें आमान को छाड़ी दे नाओ प्रभु आ तुम्हें आमान को कड़े आनीच चढ़े आनीच धन्यवाद हो प्रभु हाँ प्रभु आमने तुमर प्रशंसा करुचु तुम्हें आम प्रत्येक जीवन में तुमर महत् कार्य करिच प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर तुम्हें राजा मान कर राजा तुम्हें प्रभु मान कर प्रभु तुम्हें आदि अंत तुम्हें अल्फा ओमेगा प्रभु तुम्हें सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापी परमेश्वर प्रभु तुम पवित्र चरण तले एते उबुड़ हो आम प्रणाम करुचु आम तुम धन्यवाद करुचु प्रभु कारण तुम्हें आमान को मुक्त करियछ तुम्हें आमान को तुमर निजर शांति दान करियछ आमानकर पाप सकल क्षमा करियछ आमान को तुमर पुत्र कन्या अधिकार देयछ धन्यवाद 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 प्रभु तुम पवित्र नाम धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु जीवन समस्त अवस्था तुम्हें आमान को संगर अच्छ आमान को प्रभु समस्त उत्तमता देछ धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु तुम्हें केते उत्तम परमेश्वर हालेलुया 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 प्रभु तुम नाम धन्य हो तुम नाम धन्य हो प्रभु प्रभाजर पवित्र उपासना रे निज निजक तुम हस्तर आम समर्पण करचु प्रभु ये उपासना रे प्रभु तुम्हें आमानकर मध्य को ले आस
हे प्रभु तुम्हें आरंभर शेष पर्यंत तुम आत्मा द्वारा आम को परिचालित कर एवं प्रभु आज उपासना रे तुम्हें आम संगे कथा कह प्रभु तुमर मधुर शुणापी साहाय्य कर एत बेले कौन सी भाई कि भौणी हाँ प्रभु ये स्थान को तुम उपासना को प्रभु हाँ प्रभु भारी हृदय नहीं आसी था समस्या नहीं आसी था दुख नहीं आसी था चिंता नहीं आसी था कौन सी व्याधि नहीं आसी था प्रभु से हृदय को तुम्हें परिदर्शन कर से हृदय को प्रभु तुम्हें स्पर्श कर आज यीशु नाम रे प्रभु तुम लोक मान को तुम्हें स्पर्श कर तुम लोक मान को आज तुम आशीर्वाद तुम्हें ढाली दिए प्रभु आमानकर गीत गायन वाक्य पठन ध्यान चिंता प्रार्थना सबुथिरे तुम नाम को चिकुत कर कारण ये प्रार्थना आमानकर उद्धारकर्ता प्रभु ख्रीष्टर बहुमूल्य नाम उत्सर्ग करुछु आमेन। आज ध्यान निमंते आमने प्रभु वाक्य जो अंश पाठ करवा आपण मैंने पाइबे लोकलिखित सुसमाचार तार 11 पर्व 27 और 28 पद से स्थान रे प्रभु वाक्य बाइबल प्रकार लिखा जाए से ही समस्त कथा कहूथिबा समय रे लोक समूह मध्यरु जड़े स्त्री लोक उच्चस्वर कहला धन्य से गर्भ जहाँ तुमको धारण कला और से स्तन जयरु तुम्हें पान कल मात्र से कहला ना मात्र से कहले ना जो माने ईश्वर वाक्य शुणती वो पालन करती वरंच से माने धन्य प्रभु मान को पठित वाक्य एवं श्रवण रे आशीर्वाद करंतु एवं तंगर आत्मा साहाय्य आम को से कथा कहतु। आज आम विशेष आनंदित जे आम मध्य आम मंडलीर सुसमाचार प्रचारक भाई प्रताप साहू अच्छंती प्रभुंकर युवादास जी आम मंडली रे दीर्घ 18 वर्ष धरी प्रभुंकर सेवा करुछंती आम ईश्वर को धन्यवाद करू प्रभु तांकर दासन को एक सुंदर परिवार गठन करके देइछंती तांकर 2टी झियो आ समाने एकत्र रही प्रभुंकर सेवा करुछंती आउ ए मंडली मध्यरे आत्मा लाभ करने निमंते प्रभु तांकर दासन को व्यवहार करुछंती एवं विभिन्न स्थान को केवल यूनियन चर्च रे नुही भुवनेश्वर केवल नुही बाहर मंडली मान को मध्य जाई से प्रभुंकर वाक्य वितरण करुछंती प्रभु का नाम धन्य हो। आज से आमान को प्रभुंकर वाक्य देवा निमंते प्रस्तुत अटंती आसंत एई समय आमाने आमानकर हृदय मन को प्रस्तुत करवा आज ये अपराह्न समय प्रभु तांको दासंक द्वारा जो कथा कहवा जाउछंती आ से कथा शुणवा निमंते एत बेले आम समय नष्ट न करी प्रभु दासन को आह्वान करी से सब को आसबे एवं प्रभु तांक अंतर रे ए अपराह्न समय जो कथा कहवा देइछंती ता से स्वच्छंद रे प्रकाश करिवे। भाई प्रताप साहू प्रभु का नाम धन्यवाद हो प्रशंसा हो से एक सुंदर सुजोग देले आम समस्त को यही रविवार रे एकत्र हो प्रभु को पाद तले बसी प्रभुंकर धन्यवाद करने प्रशंसा करने पुणे प्रभु मध्य मो भली एक अयोग्य को मध्य दया कले आज हठात अचानक मध्य यह मोर पाली नथिला किछि दिन पूर्वर मत पालक माने यही सुजोग देइथिले सेते मो पालक मान को पुलपिट कमिटी को मो धन्यवाद दिए आ विशेषकर समस्त को मो प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार करुच्ची। आम समस्ते जितेबाला ये शास्त्रांश आज पाठ करागला जो माने विलंब आसी लोकलिखित सुसमाचार 11 पर्व 27 पद आ 28 पद प्रभु वाक्य यही प्रकार लेखा अछि से यही समस्त कथा कहूथिबा समय रे लोक समूह मध्यरु जड़े स्त्री लोक उच्च स्वर रे कहिला धन्य से ही गर्भ जहा तुम्भको धारण कला और से ही स्तन जहिरु तुम्भे पान कल मात्र से कहिले ना जो माने ईश्वरंकर वाक्य शुणती और पालन करती बरंच सही माने धन्य। बहुत सुंदर कथाटे प्रभु जीशु 2000 वर्ष तले कही जाइछंती किंतु यही कथा को आमे पढ़िबा सत्वे अनेक थर शुणिबा सत्वे आज विश्वासी माने मध्य विभिन्न आड़े जाती आशीर्वाद पाइबा पाए अनेक स्थान रे लोक माने खोजी बुलंती जे मु केमिति आशीर्वाद पाइबी आ से माने खोजी बुलंती आ अनेक जन आज समय मध्य विभिन्न आड़े
डाइवर्ट मध्य करती जे तुम सेठू जाओ सेठी आशीर्वाद पाइब, से मंडली को जाओ सेठिक आशीर्वाद पाइब, से पालक पाखक जाओ सेठी से तुमको निश्चित आशीर्वाद करेंगे। यह भूल कथा नुहे, आपण जुआड़ भी चाहतु, किंतु वास्तव में आशीर्वाद पाइबा पाई आमे अनेक हुए तो दरांडी बोलुचु, अनेक खोजुचु केमिति मु आशीर्वाद पाइबी। आ आशीर्वाद गोटे एमिति विषय केही पृथ्वी रे नाहंती जे कि से ताको इग्नोर करि पारिबो। एई गोटे ब्लेसिंग बा आशीर्वाद विषय समस्ते पाइबा को चाहती, आ समस्ते पाइबा भितरे जो चाहती ता भितर बहुत किंचित व्यक्ति माने ताहार संधान पाती, आ अनेक जन भ्रांत हुअंती। समस्त भावती मु विभिन्न प्रकार विषय कले आशीर्वाद पाइबी, मु एटा कले आशीर्वाद पाइबी, अनगा काम कले आशीर्वाद पाइबी, आ मंडली को ए विषय कले मु आशीर्वाद पाइबी। हेई पारे आपण आशीर्वाद पाइबे, किंतु सीधा सड़क भाव में ए ईश्वरंकर वाक्य रे गोटे विषय जहा कि प्रभु जीशु निजे हजार हजार संख्यार लोक माने जतले बसिचंती शिक्षा दउचंती, आ सही स्थान रे से मध्य कहउचंती जे ना कहीं मु एही विषय को आपण मानक आगे आशीर्वाद पाइबार गोटे मार्ग बोली कहूची। कारण से एही शब्दटी को जदि इंग्लिश बाइबल जो माने पढ़ुछंती से माने जदि देखिबे जे एही शब्दटी लेखा है ब्लेसेड, धन्य जो लेखा है जे ब्लेसेड आशीर्वाद पाई पारिबो। किंतु घटना एही प्रकार गोटे स्थान रे प्रभु जीशु थाई शिक्षा दौरान प्रार्थना विषय शिक्षा दौरान, भूत बालजेबुल विषय शिक्षा दौरान, गोटे भूत गोटे घर छाड़ी गला पर से घर जदि आ परिष्कार परिच्छन्न हुए से 7टा भूत को आनिक आसो, यही प्रकार विषय शिक्षा दौरान। आम समस्ते जानू जीशु अनेक जगार आओ से कौन करुले ना शिक्षा दौले, केवल तांकर गोटे उद्देश्य मुख्य उद्देश्य आग ईश्वर कथा को से कहे प्रचार करेंगे शिक्षा देवे। आउ एई शिक्षा देला भितरे जदि आम 27 आ 28 पद को भल भाव ध्यान सहित देखा लेखा हो से अनेक शिक्षा दे जाइछंती। जीशु प्रार्थना विषय शिक्षा देइछंती, व्यभिचार विषय शिक्षा देइछंती, दान धर्म विषय शिक्षा देइछंती, छाड़पत्र विषय शिक्षा देइछंती, आउ अन्य को प्रतिवासी को प्रेम करिया विषय शिक्षा देइछंती, ईश्वर को प्रेम करिया विषय शिक्षा देइछंती, आउ अनेक विषय शिक्षा दउछंती शिक्षा दउछंती शिक्षा दउछंती। आउ एई शिक्षा सुनि कि एई प्रकार भाबरे जेमति आमे अनेक संख्यार एई गृह मध्य बसिचु, एई प्रकार गोटे क्राउड जगह बहुत लोक भितर जणे एक्साइटेड हे जाउची, उत्तेजित हो जाउची। आ लेखा होची जे एही कथा कहूतिबा समय लोक समूह मध्यरु जणे स्त्री लोक, पुरुष विषय लेखा है जने स्त्री लोक उच्च स्वर कहला, केमिति कहिथिबो माने जीशु मध्य चुप हो जाइथिबे। जीशु जतले शिक्षा दउछले लोक माने पूरा शांत हेई आश्चर्य हेई आबाक हेई जीशु का मुह को अनै थिबे। जीशु एते शिक्षा कोठु पाउछंती, जीशु एते अधिकार रो कथा कोठु कहउछंती, जीशु एते आश्चर्य रो कथा कोठु कहउछंती। लोक माने तांको विषय भाबुथिबे कोन माने कोन ए व्यक्ति बोली से चिंता करूथिबे, किंतु एई प्रकार समय रे जणे महिला आ छिड़ा है कि उच्च स्वर रे बहुत जोर से चिल्लाई कि निश्चित भाव में से कहिछंती आ कहउछंती धन्य ए जो धन्य ब्लेसेड ए धन्य माने धन्य सही व्यक्ति को व्यक्ति ना से समस्त क्रेडिट से मरियम को दबा को चाहते। जीशु एते शिक्षा दौरान, जीशु एते आश्चर्य कार्य करुछंती, किंतु जीशु को धन्यवाद न कहे जीशु को महिमा न करके जीशु प्रशंसा न करके ना धन्य सही मरियम को से सब प्रशंसा देवा को जाउछंती। हुए तो सी मने मने जिते शुणुवे सी मने मने चिंता करुवे मोहर यही प्रकार गोटे पुओ था कि मोहर यही प्रकार आउ गोटे पिला थिले एते कथा कहितले आज मु मध्य क्रेडिट पाई थांती, आज लोक माने मध्य कहि थांते धन्य तुमर माँ तुमको जे एते शिखैछि, धन्य तुमर माँ जे तुमको संस्कार शिखैछि, ईश्वर पथरे जीवा शिखैछि, आ ईश्वर को प्रेम करबा शिखैछि, ईश्वर को भय करबा शिखैछि। धन्य बोली हुए तो से माँ जनक से प्रकार भाबुथिबे, आ से समय सी मने मने हुए तो तांको मन रे कौन चिंता आसला से जानते नहीं, किंतु से हुए तो मने मने यह भाबु थाई पारंती मोर तो पुओ नहीं आ छाड़ से जो एते विषय कहउचंती आ वास्तव रे तांको माँ ही सब क्रेडिट पाइबा को योग्य।
अनेक समय जदि पिला माने भल काम करती यह वास्तव सत्य जे पेरेंट्स मानक सब क्रेडिट जाए सबु परिवार रे जदि पिला भल होला ताले आमे कहू जे तांको बापा माँ केते भल शिखैछन्ते तांको बापा माँ केते संस्कार शिखैछन्ते केते उत्तम विषय शिखैछन्ते प्रभु को भय करिया विषय शिखैछन्ते किंतु सब शिखेबा सत्वे जदि पिलाटी बाळुंगा पड़ी गला बापा माँ रो दोष नथिबो किंतु सबु क्रेडिट मध्य सेही बापा माँ भी शुणिबे निंदा शुणिबे केमिति यार बापा माँ टिके भल कथा शिखै पारलेनी एते मंडली को जाउथिले एते प्रार्थना करुथिले एते शिक्षा शुणुथिले एते प्रचार करुथिले हेले एई पिला को शिखै पारले नाही। हाँ यह जगत रे चलीची जे कौन ना पिला भल हेले बापा माँ ना भल हुए पिला माने खराब हेले बापा माँ ना मध्य निश्चय खराब हुए किंतु यही जगह रे जतबेले से समस्त क्रेडिट से देबाकू जाउछंती मरियम को देबाकू जाउछंती मरियम को प्रशंसा करबाकू जाउछंती एही स्थान रे आउ प्रभु जीशु मध्य सुनुछंती आ प्रभु जीशु सुनिबा मात्रे आगो तांको मना करूछंती ना तुमे जहा कहूच ताहा नुह तुमे जहा कहूच सेई प्रकार नुह तुमे जेमिति भाबुच सेई प्रकार नुह तुमे जदि भाबुच मोर माँ से सबु प्रशंसा पाइबा को योग्य से जदि सबु गौरव पाइबा को योग्य किंतु सेटा नुह जदि बा किछिटा मात्रा रे हेई पारे किंतु ताहा नुह मात्र से कहउछंती जे जेउ माने एटू से आरंभ करुछन आज मोर ए 28 पदर 28 पद को मुख्य भाव में नहीं जेउ माने जी भी हुअंतु बालक हो पारे बालिका हो पारे माँ हो पारती बापा हो पारती पुओ हो पारती झील हो पारती स्वामी हो पारती स्त्री हो पारती जी भी हो ना कहीं जो माने ईश्वर वाक्य शुणती समस्ते तो मोर माँ हो पारे नहीं जीशु यह कहवा चाहूले जदि तुम्हें जदि तुम्हें कहूच जे जदि मुझे शिखी एत कथा कही पारुची आदि यही प्रशंसा जदि जड़े पाइबा योग्य बोली तुम्हें भावुच मोर माँ से प्रशंसा पाइबा योग्य बोली तुम्हें भावुच तेबे बाकी सब कौन आशीर्वाद पाइबे नहीं कि बाकी सब कौन आशीर्वाद हरइबे कि से कहते ना तुम्हें जहाँ कहूच हेई पारे ताहा एई प्रकार भाव में व्याख्या करिथिबे सब विषय बाइबल लेखा हैनी ताहा मोर इमेजिनेशन रे मु कहूची आ प्रभु कहउचंती ना जो माने ईश्वरंकर वाक्य शुणती ओ पालन करती बरंच सही माने धन्य केते बड़ आश्चर्यर विषय प्रभु जीशु कहउचंती जो माने समस्ते तो मोर माँ हेई पारिबेनी समस्ते ताहले कौन आशीर्वाद पाइबे नहीं कि समस्त कौन धन्य कहुब नहीं कि वास्तव में मरियम प्रशंसा पाइबा योग्य से माने ईश्वरंकर आशीर्वाद पाती जो माने ईश्वरंकर वाक्य को ग्रहण करती आ ग्रहण करके हृदय रखिकी ताहाकू पालन करने चेष्टा करती दुईटा विषय आज विश्वासी मानकर जीवन में घटे प्रथम विषय तो यह घटे से माने सुनिबा दरकार द्वितीय विषय होची पालन करने दरकार ए दुईटा विषय बिना आज पृथ्वी रे आमे जुआड़े जाऊना कहीं आमे केबे मध्य आशीर्वाद पाइबा नहीं से आज अनेक जन विभिन्न प्रकार मंडली को मंडली बुलंती पालक पालक पछरे पालक मानक पछरे धांती ये तो नहला आउ का पाखकू सी नहला आउ का पाखकू दौड़ती किंतु वास्तव में जो ईश्वर आशीर्वाद करने पे चाहती जो ईश्वर अनुग्रह करने को चाहती जो ईश्वर आश्चर्य कार्य करने को चाहती सेतिकी जो मानक पछरे दौड़ा जाए जदि सेतिकी समान चेष्टा सेतिकी समान परिश्रम जदि सेतिकी समान विषय जदि प्रभुंक पछरे आमे समय देवा निश्चित भाव आशीर्वाद पाइबा से आज अनेक विश्वासी माने ए आशीर्वाद वंचित होउछंती आज समय जदि देखिबे यह मध्य बालक मैंने मुझे शुणा पारुची आउ देखा जाउची आज लोक माने बहुत संख्यार आज भ्रांत होउछंती विपथगामी होउछंती प्रभुंक पछरे न दौड़ कि विभिन्न विषय दौड़ुछंती समस्त इच्छा मो परिवार को आशीर्वाद आसु बोली मो परिवार रे मिराकल हो बोली समस्त इच्छा मो परिवार रे महान कार्य हो बोली इच्छा समस्ते चाहते गोटे विषय किंतु ए गोटे विषय केमिति आसीबो आज अनेक से ताहा जानी पारु नाहंती
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେଇମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ସେଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବି। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂତ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମରିୟମ ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ ଆଉ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ କଲଚର ଥିଲା, ଆଜିକା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି କୌଣସି କୁମାରୀ ଝିଅ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ, କେହି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ତାକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ସିଏ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସିଧା ଦୂତଙ୍କୁ ଅନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଘଟୁ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ହେଇପାରେ ବେଳେ ବେଳେ କଷ୍ଟର ବିଷୟ ଆମ କାନକୁ ଲାଗେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ କଥା ସହଜ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟର କଥା ହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି କଷ୍ଟର ବିଷୟ ଆସିବ, ଯଦି କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଆସିବ, ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁ ଆଉ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଦେହକୁ ସୁହାଉଛି, ଯଦି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ, କଷ୍ଟର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବି ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ନହେଲେ 400ରୁ 500 ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ପ୍ରକାର ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ନା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବକ୍ତା ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବକ୍ତା ଜଣକ ବହୁତ ସମୟ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେହେତୁ ବକ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କହିବେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର କହୁ କହୁ ଆଉ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ପଛପଟେ ଏମିତି ବସିଥିଲେ। ଆଉ ବସିକି ସେମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସମୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ପେସେନ୍ସକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବସୁନ, ସେ ତାଙ୍କର କାମ କହିବା କଥା କହିବେ, ତୁମେ ଆସିଛ ବସିବ, ଯେତିକି ପାରିବ ଗ୍ରହଣ କର, ନହେଲେ ପଳେଇବ ଯଦି ପଳାଅ, ତୁମେ କାହିଁକି ବିରକ୍ତି ହେଉଛ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଯେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ କାମ କହିବା କାମ ସେମାନେ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆସିଛେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରହଣ କର, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରହଣ ନ କର, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବସିକି ଶୁଣ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ଉଠିକି ଯାଅ। ତାପରେ ଶେଷକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ହଉ ହଉ ସେ ବାହାରେ ସେ ଯାଇକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମର 2ଟା କାନ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ? ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ କାନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କାନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଭିତରକୁ ନିଅ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ କାନରୁ ପଛ ବାଟେ ବୁଲେଇକି ଆର କାନରେ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହୁଏତ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେହି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କେହି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ନହେଲେ ବି ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟୁଛି। ଆମେ ଆସୁ ରବିବାରକୁ ରବିବାର, ଅନେକ ଜଣ ଆମେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କେହି କାହାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନୁ। ଆମର 2ଟି କାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ କାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାନରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ପଳେଇଯାଏ, ତାହା ଭିତରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆଜି ମୁଁ 2ଟା ବିଷୟକୁ କହିବି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ
ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଘୃଣାର ବିଷୟ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ମୁଁ ଏତେ ଉପବାସ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଏତେ ଏତେ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କାହିଁକି ତୁମେ ଶୁଣୁନାହ? କିନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି, 28 ପଦ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଫେରେଇବ। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ଆମର କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉ ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିବେ ଆରେ ତୁ ମୋର କଥା ଟିକେ ଶୁଣି, ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣିବି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମେ ଆମର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ ଏହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆମର ହୃଦୟ ଖୋଲା ରହୁଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦ କହିବି ଆପଣମାନେ ତା ଖୋଲିକି ଦେଖିପାରିବେ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପରିବାର ବେଥାନିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପରିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ 3 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଥା ଆଉ ମରିୟମ ଆଉ ଲାଜାର ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଥା ଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ 39ରୁ 42 ମଧ୍ୟରେ। এই ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଘଟଣା এই ପ୍ରକାର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାର୍ଥା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, ମାତ୍ର ମରିୟମ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ସିଏ ମନୋନୀତ କରିଛି, ବାଛିଛି। ଆଜି ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଜଗତରେ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି, ବହୁତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛୁ, ବହୁତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ବହୁତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମର ମନ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯାହାକି ପ୍ରୟୋଜନ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆମେ ତାହା ଖୋଜୁଛୁ କି? ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟଟି ଥିଲା ନା, ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନେଇ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଠ କରିବା ଦରକାର, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ ହୁଏ। যে প্রকার ভাবে রোমি 10ରେ লেখা ଅଛି যে କ'ଣ ଶ୍ରବଣ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଜାତ, ଆଉ ସେଇ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେଦିନ ସମୟ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଆଉ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୀଶୁ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା କହିବେ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥା ହୁଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ସାରିବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଟ୍ସରେ ଜଣେ ଦାସ କୁହନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର କଥା, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କେହି କେହି ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ବୁକ୍, ଯାହାକି ସବୁ ଜିନିଷର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହି ଥାଏ, ତାକୁ ପଢ଼ିକି କେମିତି ଅପରେଟ୍ କରାଯାଏ ତାହା ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ମଣିଷ କେମିତି ଅପରେଟ୍ ହେବ, ମଣିଷ କେମିତି ଚାଲିବ, କେମିତି ଜୀବନଶୈଳୀ କାଟିବ, ତାହା ବିଷୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ଅନେକ ଜଣ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଏ, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ଭୂତ ଦେଖିଲେ ଡରେ, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ଶୈତାନ ଦେଖିଲେ ଡରେ, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ମନ୍ଦାତ୍ମା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ପାଠ କରିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟିଏ ନଥିବ, 10ଟା 15ଟା ବିଭିନ୍ନ ଭର୍ସନର ବି ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ସଉକ ହେଇଯାଇଛି।
केही केही तो मध्य कहते घर बाइबल पिला मानू कहले धूली बसी तो आसिकी पोछिकी से माने आणते जदि कह कि जे खोल माथ्यू पुस्तक खोल बोली कहले आग सूचीपत्र देखिए यह केमिति भावती ईश्वर मुख निषेध वाक्य जो वाक्यर एत शक्ति अच्छी जो वाक्य द्वारा से सारा पृथ्वी को सृष्टि कले जो वाक्य द्वारा मनु एत सब जीवजंतु सबकि को सृष्टि कले समस्त विषय सृष्टि है आज से वाक्य निजे देहवंत हेले आसिले आ ईश्वर वाक्य आमको देइछंती आमे एहा केमिति ग्रहण करुचु केमिति ताहा पाठ करुचु आमे अनेक जन दिन को अनेक अनेक पत्र पत्रिका पढ़ी पारू स्कूल कॉलेज पिला माने बही पढ़ी पारंती एजेड लोक माने पेपर आ मैगजीन पढ़ी पारंती विभिन्न विषय अच्छी जोटा आम करूँ किंतु जो पुस्तक आम जीवन को आशीर्वाद आनिबो जो पुस्तक आम जीवन में आश्चर्य कार्य करिबो जो पुस्तक आम जीवन को बदलई दे पारिबो जो पुस्तक आम भाभी नथिबा विषय करई पारिबो किंतु सेई पुस्तक को आम नेग्लेक्ट करुचु प्रभु कहले जो माने ईश्वर वाक्य शुणती यह मुझे कहूनी जे आपण खाली बसिके यूट्यूब रे विभिन्न मान पालक मानकर कथा शुणु मुझे कहूना जे आपण खाली दिन राति शुणु किंतु मुझे कहूची जेते बेले भी समय पाइले आपण कौन यह खोलती कि आम समस्ते व्हाट्सएप फेसबुक समस्ते नहले भी अनेक मैक्सिमम कहले चले 100% रु 90% इंस्टाग्राम आजिकल यंग जनरेशन पिला माने बहुत किसी सोशल आप सब यूज करुछंते अनेकंकर देखिए ये सोशल मीडिया रे जदि आपण कहार खोलिबे देखिबे सी आपण किछन मेसेज करथिबे तापर आपण पढ़िले देखिबे तांकर तळे लेखा हितबो लास्ट सीन बोली गोटे लेखा हितबो माने शेष थर पई से केते बेले व्हाट्सएप को आस्तिले बोली लेखा हितबो ए प्रकार लेखा हितबो मु एंती गोटे थरे जण को पचारिले जे मु जेते बेले देखिले भी माने से 5 मिनिट पूर्व ही आस्तिबो जदि भी 4 घंटा पर देखिबी लेखा हितो से 2 मिनिट पूर्व लास्ट माने से सब बेले रहउतन मु थरे पचारली एई पुस्तक तमरो लास्ट सीन केबे थिला आमे मोबाइल को जदि बहुत विषय अछि आमे केते समय पूर्व से व्यवहार करूँ आम हुए तो 5 मिनिट 10 मिनिट अध घंटे घंटे कहार 2 घंटा कही पारिबा किंतु एही पुस्तकर शेष लास्ट आम केते बेले आम धरिथिलु केते बेले पढ़िथिलु दुख लगे आम एही पुस्तक ठारू अधिक विषय पढ़ो जो थे कि अल्प आशीर्वाद अच्छी मु कहूनी अन्य पुस्तक पढ़िले मैगजीन पढ़िले बा क्रिश्चियन पुस्तक पढ़िले किसी आपण शिखिबे नाही किंतु सब विषय अपेक्षा पृथ्वी रे जेते विषय अच्छी कौन सी विषय एमती किए कहि पारिबो कि जे यहाँ ठारू अधिक मूल्यवान विषय अच्छी कारण आमको जना अछि आउ हिस्ट्री मध्य कहूची सबुठारो अधिक बिक्री होइथिबा पुस्तक सबुठारो अधिक भाषा रे प्रचलित होइथिबा पुस्तक सबुठारो अधिक बदलिथिबा परिवर्तन होइथिबा लोक माने एई गोटिए पुस्तक साधारण देखा जाउची किछिटा पेपर रे एहा तयारी करा जायछि किंतु आमे एहा को सुनु नाहु पिला माने वर्ष को 10टा 12टा बही पढ़ी पारंते कॉलेज जो माने पढ़ती जो माने ताठ आहुरी हायर स्टडी पढ़ती एते बड़ बड़ बही से माने पढ़ती किंतु एई बही को वर्ष को एटलिस्ट थरे मध्य से माने पढ़ी पारंते नाही मु आपण मानको गोटे चैलेंज देबा को चाहे आउ एहा मोर ए वर्षर प्रथम चैलेंज मध्य चंद्रशेखरपुर रे मध्य मु कहिथिली आ मु आशा करूची जे चंद्रशेखरपुर रो समस्ते केही जणे भी नुह जो माने कि एई वर्ष बाइबल न पढ़ी के रहिथिबे तेबे मु आपण मानको से उत्साहित करिवि जे यूनियन चर्च ताहा न हो जे एटलिस्ट वर्ष को गोटे थर बाइबल न पढ़ी कि न सारंतु बोले मु कहा को कहू नाही समस्त को अनुरोध करूची एटलिस्ट वर्ष को थरे मध्य गोटे थर एटलिस्ट बाइबल को पढ़ंतु आपणकर बाइबल पढ़िबा वृथा जीव नाही बाइबल पढ़िबा आपणकर वेस्ट हब नाही बाइबल पढ़िबा आपणकर किछि क्षति हब नाही बाइबल पढ़िबा द्वारा आपणकर किछि अघटन मध्य घटिबो नाही जो पुस्तक रे लाभ 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 ही अछि क्षतिर चांस ही नाही आमे सेटा को आमे बेसी नेग्लेक्ट करो
प्रभु कहले जे ईश्वरंकर वाक्य को शुणती केमिति आमे शुणिबा आपण माने चिंता करंतु आउ जीशु नाहांती जीशु आसीबे नाही जीशु स्वप्न रे आसी कि आपण को आउ घंटाए लखे कहिबे नाही आपण घरे बसिथिबे आपणकर सामना रे चेयर पकेले सोफा पकेले भी आसीबे नाही आउ आपण जेमिति भाबुछंती से प्रकार हेबो नाही गोटिए माध्यम होउची आपण जदि ईश्वरंकर वाक्य को सुनिबा पई चाहुचंती ताहले ए ईश्वरंकर वाक्यर सम्मुख रे बसंतु ईश्वरंकर वाक्य शुणिबा द्वारा कौन हुए ना आशीर्वाद आसे आ प्रभु जीशु मध्य निजे এই শুଣିବା ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ମାଥ୍ୟୁ 4:4 ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ এই ପ୍ରକାର ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଓଲଟା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଆମେ କୋଉଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ରୋଟି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଅଛି ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଆଉ ସେଇ ଉଦାହରଣଟି କହିଥିଲି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ କୁକୁର ନେଇକି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ଧଳା କୁକୁର ଆଉ କଳା କୁକୁର ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ଦବ ସିଏ ବଳବାନ ହବ ଆଉ ଯିଏ କମ୍ ଖାଇବ ସିଏ ଦୁର୍ବଳ ହବ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ମାନସିକ ଅଭିଳାଷ ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯାହା ଆମେ ଯେତେ ଖାଇବା ସେତେ ବଳୁଆ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଖୁଆଇବା ସେଇ ଆତ୍ମା ସେତେ ବଳବାନ ହବ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବେଳେବେଳେ ଶରୀର ବହୁତ ବଳବାନ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଆତ୍ମାକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛି ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିପାରୁନାହିଁ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସେ ବସୁଥିଲେ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ନିଜର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଅଛି ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ନା ଆତ୍ମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଶରୀରକୁ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କିଏ କାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଆଜି ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବହୁତ ଶୁଣିବା ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରିପାରିବା ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉଦାହରଣ ନେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ମୁଁ ନେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସୀ ଏଇଟା ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ এই ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦିଆଗଲା এই ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତ ଅନେକ ଜଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତ ଶୁଣି ଯାଉ ଶୈତାନ ଅନେଇକି ଥାଏ ଇଏ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ତାହାର ହୃଦୟରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ହରଣ କରିବି ଶୈତାନ କାମ ସେଇଟା ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସେଟା କରିବ ନହେଲେ ତାର ମାଲିକ ତାକୁ ଆହୁରି ଟର୍ଚର କରିବ ଗୋଟେ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁଭି ଅଛି କେହି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଛି ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ମାନେ କେମିତି ସବୁ ଶୈତାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ କରି ନ ପାରନ୍ତି ତା ମାଲିକ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣିଥାଏ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣିଲା ଗୋଟେ କାନରେ ପଳେଇଲା ସେ କ'ଣ ବଢ଼ିବ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ କୁହନ୍ତୁ
ये हूँ गोटे से मंडली को आसी ईश्वर वाक्य जहाँ शुणी ये पूरा तार हृदय भितर पूरा रखी नेला। यही प्रकार मंडली भितर अच्छा पुनर्बार जो संडे आसुंच ईश्वर वाक्य शुणिले ईश्वर वाक्य को पढ़िले यूट्यूब रु देखिले किंतु से दुर्भाग्यवशतः से अभ्यासगत हो जाइए कौन मु मंडली को जीवी मु गोटे ख्रीस्टियान मु बाइबल पढ़ी मु गोटे ख्रीस्टियान से ना बालक मध्य पचार दौरान किए बाइबल पढ़ीच हाथ टेक बालकर उत्तर को काटापी मत बाइबल पढ़ा हम सी कौन बुझे न बुझे सेटा इंटरेस्ट थाउ न था सेटा नहीं बालकर उत्तर प्रश्न को काटापी आम हाथ टेको किंतु ए प्रकार भाव में धारावाहिक भाव में कौन हुए ना अनेक जन एमती भाव में पढ़ी जेते शुणिले कौन हम सेमानकर तो आदत ही हो जाइए कौन दरकार मत ईश्वर वाक्य मु पढ़ी मोर नष्ट हो किंतु आउ केते जन अच्छा आम केमितिका ख्रीस्टियान बाइबल प्रेमी ख्रीस्टियान ना ड्यूटी पालन गोटे ख्रीस्टियान भाव गोटे ड्यूटी पालन करुचु मंडली को आसुचु मंडली को जीवा वाक्य टी शुणीदेवा पलि आसवा घर को पुणी दियो जंजाल लाग पुणी आम जमी आर रबार होमें पलि आसवा आउ सबुदिन टिके टिके बाइबल पढ़ीदेवा। प्रथम विषय हूँ आपण मुझे बाइबल को पढ़ुली बाइबल अनेक विषय मत कथा कहला आउ ए बाइबल विषय एत विषय अच्छी जहाँकि पृथ्वी रे को विषय नाही जहाँकि आमको आशीर्वाद आनीदेव मु यही बाइबल द्वारा ही प्रभु निकट को आसिली यही बाइबल द्वारा ही मु प्रभुंकर सेवा करने आह्वान पाइली यही बाइबल द्वारा ही आज प्रभु अनेक जगार आ मते सुजोग दौरान मोर मागिबा भाविबा ठारू चिंता करिबा ठारू मते मध्य आश्चर्य लगे किंतु गोटे विषय हूँ प्रभु कहते जे आग जो मैंने शुणती आशीर्वाद पाइबा हेले आपण दया करी कुआड़े एणे तेणे धांतु नहीं कुआड़े जातु नहीं आपणकर घरे ही बसिक आशीर्वाद पाइबे आपण पढ़ंतु बाइबल को 20 मिनिट जदि पढ़िबे वर्ष को थरे सारिबे जदि दिन को 3 ରୁ 4ଟି चैप्टर पढ़िबे ताले वर्ष को सरीबो कौन यह आमको बोझ लगुच पढ़ापी विरक्तिजनक लगुच आपण को जदि विरक्ति लगुच बोली भावुंट शैतान आपणकर कड़े अच्छे साइड अच्छे मु गोटे संडे स्कूल पिला आमर पचारि तू जदि शैतान होता कह कौन कर संडे स्कूल छुआ को पचारे है तू टे पशिजा तो भितर टे शैतान तू भाविने तो भितर शैतान अच्छी तू गोटे शैतान तू कौन कर से ऑनेस्टली भी कहला से बहुत भाभी भाभी कहला क्रिस्टियन मान को प्रार्थना करने को सुजोग दे था जे प्रार्थना कला बेले तांकर मन प्रार्थना नथिबो खाली बसी थे से मुंड बुलूथो चारिआडे पिलाटे कहला है गोटे संडे स्कूल स्टूडेंट मुझे बाइबल पढ़ा विषय कहले बाइबल पढ़ा विषय से बाइबल पढ़े तांको तो प्रथम विषय पढ़ा को देविनी मुझे कम आनी सी भावुवा जदि भी पढ़िले मुझे निदर आत्मा देदेवी से शोई पड़ बाइबल उपर मुंड दे गड़ी पड़ कहीं भी ए प्रकार कहवा भी मुझे शुणुची शुणी सतरे कि माने मु सतरे शुणी किंतु सेटा सत कि मिछ मु जाने जड़े कहती जे दी जन कथा होते जे भाई मते राति रे निद होनी भलसे कौन करी से तांको कौन उत्तर देथिबे जानिचंते मेडिसिन उत्तर देलानी आपन टिके बाइबल पढ़ंतु बाइबल टिके पढ़ंतु आपन देखि राति रे निद हबो आ सेटा भी सत आपन मिछ भाबुचंते आउ केते जन मंडली को आसंती वास्तव में ईश्वरंकर पाखर जतले बसिबे सेते बेले ही ये सब विषय आसीबो तेबे प्रथम विषय आमको ईश्वरंकर वाक्य को सुनिबा दरकार तेबे सुनिबा द्वारा कौन हबो आशीर्वाद पाइबा जे किंतु 100% नुह ताहा मध्य 50% एबे 100% पाइबा को हेले कौन हबो लिखा होची जो माने वाक्य शुणती जो माने कहिछि माने समस्ते समस्तक पई ओ पालन करती शुणिबा द्वारा 50%
ଶୁଣିକି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା 100%। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଟିକେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ କେତେଟା ପଦ କହୁଛି। ଲୁକ 6 ପର୍ବ 46 ପଦ। ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛ? ବନ୍ଦ କର ସେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିବା। ମୋର ବାକ୍ୟ ତ ପାଳନ କରୁନାହଁ। କେବେ ପାଳନ କରିବ? ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ ପାଳନ କରିବ? ଆରମ୍ଭ ତ କର। ମୁଁ ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ସବୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛ, ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହଁ। ଯେ କେହି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ମୋହର କଥା ଶୁଣି, ଆଗ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୁଣିନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନ। ଆଜି ବି ଅନେକଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟ ହବ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ, ଏ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଭାବିବେ, କହିଲେ ଅନେକଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ କାନରେ ବାହାରି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଟିକେ ନାକୁ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋହର ମା ଆଉ ଭାଇମାନେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାହାରୁ ତାଙ୍କର ମା ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠୁକିନା ଖବର ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମା ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ମୋର ମା, କିଏ ମୋର ଭାଇ? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ସେଇମାନେ ମୋହର ପରିବାର ଲୋକମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତମର ପରିବାର ଲୋକ, ତୁମେ ଆମର ମସ୍ତକ, ଆମେ ଏହା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଟିକେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯିଏ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମୋର ପିତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରେ, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିବାର ଲୋକମାନେ। ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ ସେମିତି ଖାଲି କହୁଥିବା। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନେ ପାଳନ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ଆମେ ଖୋଲିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ। ଆମେ ଜାଣୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନୋହଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି। 6 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଏଇଠି ଈଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତହୁ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ନୋହଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଜଳପ୍ଲାବନ କରିବେ, ତୁମେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଜାହାଜ ବନାଅ, ଜାହାଜ ବନେଇକି ସବୁ 2 ଯୋଡ଼ା କରିକି ନିଅ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ 22 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତହିଁରେ ନୋହ ସେ ରୂପ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ। ଏଇଟା ସହଜ କଥା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ବିରୋଧ ନ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ନୋହ ଡଙ୍ଗା ବନଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଜଳପ୍ଲାବନ ହବ, ତମେ ମାନେ ଆସ ମନ ଫେରାଣ କର, ଏ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର। କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ହସିକି ଉଡ଼େଇ ଦଉଥିଲେ, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ଆକାଶକୁ ଅନଉଥିଲେ, ବର୍ଷାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, କ'ଣ ବର୍ଷା ହବ, ଜଳପ୍ଲାବନ ହବ। ନୋହ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଆସ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଜଳପ୍ଲାବନ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଅବାଧ୍ୟ ଲୋକ, ଶୁଣିକି ନ ପାଳନ କରିବା ଲୋକ, ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ଗ୍ରହଣ କରିକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଜାହାଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ସେତେ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଘଟିବ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନୂତନ ପୁରାତନ ନିୟମର ପେଣ୍ଟାଟୁକରେ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଟା ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବେଲ ତ ଆହୁରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ସବୁ ବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ କହିବା, ଯଦି ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରଳ ଆଉ ଜଣାଶୁଣା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ କୋଉ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି। ଗୋଟେ କହିଲେ ତୁମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ବି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛୁ କି? ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଜଣେ କେହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପଦ 2 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ତୁମ୍ଭର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଇଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖେଇବା, ସେଇ ଦେଶର ପର୍ବତକୁ ତାହାକୁ ହୋମାର୍ଥେ ବଳିଦାନ କର। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ନିରାଶ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମହାନ ବିଷୟ ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ ତାକୁ ବଳିଦାନ କର। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଆମେ ତ ଥିଲେ କେହି ମଧ୍ୟ କହିନଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବି କହିଥାନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆଗ ଆଲୋଚନା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ନବାର ଥିଲା କାହିଁକି ଦଉଥିଲ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମନକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯଦି ତୁମେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ କାହିଁକି ତୁମେ ଦଉଥିଲ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ତମେ ତାକୁ ସେମିତି ନେଇଯାଅ, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ବଳିଦାନ କରିବି। ବହୁତ କଷ୍ଟର କଥା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲେଖା ହେଉଛି 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ସେଇଠି ହୋମରେ ବଳିଦାନ କର। ଅବ୍ରାହମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସହଜ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ନା 18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଉଛି, ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଜାତି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛ। କ୍ଲିଅର ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛ। ବାଇବେଲରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ନାହିଁ ତୁମେ ମୋତେ ପାଳନ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେବ। ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିପାରିବା। ତାପରେ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେତେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବରଞ୍ଚ ସେହିମାନେ ଧନ୍ୟ, ମୋର ମା ଧନ୍ୟ ନୁହଁ, ବରଂ ଯିଏ ବି ପାଳନ କରିବ। ଏଇଠି ଯଦି ବି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିବେ ଯେ ମୋ ମା କେବଳ ଧନ୍ୟ ନୁହଁ, କ'ଣ ଜଣେ ଧନ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର କି? ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କେବଳ ମୋହର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣ ଆଉ ପାଳନ କର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋତେ ଦୟା କର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଏହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ବି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବି ଆଉ ପାଳନ କରିବି, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେବି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ, ମହିମା କରୁଛୁ। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହେଇପାରିବୁ କେବଳ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆଉ ପାଳନ କରିକି। ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେଦିନ ମରିୟମ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ତୁମେ କହିଲ ମନୁଷ୍ୟ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ପଢ଼ିବୁ,
तुम वाक्य को शुणु कारण यही वाक्य जेते जेते पढ़ू जेते जेते शुणु आमर विश्वास सेते सेते वृद्धि पाइब प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। हाँ प्रभु जदि आम तुमको आउ प्रेम करुचु आम जेते जन प्रेम करुचु तुम वाक्य कहे ताहले तुम आज्ञा को मध्य मानिबा दरकार प्रभु आज्ञा पालन करी जे तुमको प्रेम करे बोली कहे से मिथ्यावादी बोली प्रभु तुम्हें कहूच तुम्हें साहाय्य कर दया कर हृदय मन प्राण शरीर दे तुमको प्रेम करिवो पुणी हमर आत्मतुल्य प्रतिवासी को प्रेम करिवो तुम्हें साहाय्य कर दया कर प्रभु तुम पाद तले समर्पण करुचु विशेष करी प्रभु मते दया करिच ए मंडलीर प्रभु आम मंडलीर प्रत्येक भाई भौणी मानक दया करी आशीर्वाद कर जेपरि समस्ते तुमर एई वाक्य को प्रभु आम गुरुतर सहित नबो जेपरि एहार हाँ प्रभु सामने आम बसबू हाँ प्रभु घंटा घंटा धरिकी तुम्हें साहाय्य कर प्रभु कारण एहाठार आउ उत्तम विषय हाँ प्रभु आउ बेस्ट विषय बहुमूल्य विषय किछि भी नहीं प्रभु जहाँ पछरे धाउचो ताहा प्रभु वृथा ताहा मरीचिका ताहा हाँ प्रभु समय नष्ट ताहा आमर क्षतिजनक हो पारे किंतु जेतेबेले आमे तुम पाद तले अधिक अधिक समय बसु तुम वाक्य को पढ़ो तुम वाक्य को आमर हाँ प्रभु शिरोधार्य करो हृदय रे रखो संचय करके रखो आ ताहा पालन करो हाँ प्रभु सेतेबेले तुम आमको धन्य बोली कहब आम समस्त को इंडियन चर्च समस्त परिवार को धन्य कर बोली प्रार्थना करुचे आओ समस्ते वाक्य को पढ़िबे पुणे पालन करिवे दया कर सब गौरव महिमा प्रशंसा पिता तुमको दौचु प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे ए प्रार्थना प्रभु जीशु नाम उत्सर्ग करुचु आमेन। आसंतो शेष आशीर्वाद भिक्षा करिबा एतेबेले पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम प्रभु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र धर्मात्मा परमेश्वरंकर चिरंदन शांति शक्ति एवं सुमधुर सहभागिता और चेतना आम मानकर सहित ख्रीष्ट प्रत्येक विश्वासी भाई भण मान सहित यही समय ठूँ ख्रीष्ट जीशुंकर द्वितीय आगमन पर्यंत सदाकाल संगे संगे रही मंगल एवं उपकार करंतु आमेन। समस्त नमस्कार ईश्वर आपण मान आशीर्वाद करंतु।